6 o'clock wo be ko banti aban wa ye wo bibi e se wo kan sa na wa kotu bat wonnim wati aban ni keke wo kan ye di ahye okay Bible ni Quran en ye nyame asem me nyakupo ma meti asem se abusonsum ya nkwasiasem te me nji busumundi kama to dini to that if almashita kama ta'malu tujiza if almashita kama tazlau tasu yo abusunya aha ayo Otwinoko TV wo YouTube channel na so saa so na so ko TikTok so ayo Otwinoko TV Facebook Otwinoko kama me live radio Kumasi 104.1 FM Kumasi Atenga Junction dabia if 3 pm e ko pem anwumre 6 no de na ye wa ha Mondays na ko pem Fridays ye da se ene ye shake e ba bebo e yenkomo mesro se we e yenkomodie ba bia wo bia asoso no ye hwe na asoso wo de wadwen kire soso e de aba ye be yiwa no eye ayaresa tumi ba bia wo bia no bia adwuma ye to aduro e bia ofia wo mu no enema nkoyie ma aware mu enema nkoyie yare hawo obra no woku eho e na ye den ye hwe e bia enumi bi di wachi a ni nyina no shake betimi aboa nti tenase de ye di nkomo tie na the number na ye de beto screen ase obetimi afre regular call anase bia obeye voice notes and a message na ode ai den amano video call de nyina no obeji na nkomo bia ho a onna den edi aye kwanchen shake dem akwa ba meje osemi ya be ma nimpom yakopo adom koko ye do ba de ase se ye to yen safre widen waba sisi atene se tumi na kona nimba pa se na woni me be 15 16 years ne de sisi anya me tumi ya trawo ana opening case yet se wo a me ne mo since minji din nyankopon ne modahoro ma na ye duru ba bia ye duru ene adwuma pa ye ya moso ya se ye ne ebi mu na hya ase but enne omu wo ho omu wuye omu nyare but enam so omantumi endi no kura amamo ene motiefu nti enne omuntumi mben baby ya mo wanti ye de nyame ase enye ya hondi ye nyame tumi na ahye ye ma ama ye tumi edi no kura amamo nti ye da nyame ase but asipi it is bre na atwamu no ye ne mo hia wo TV so radio so ne ye kasa ne bebre nye den engindi se na tama tumi na abamo so ana modi ye adwuma no na mususanti no na mpanifo no mu se bibi na mo ye den mo ye but ene nipa ni pia be frem amma wo se tumi no bibi ye den ewo ho sabe ne di nkomo fa ahaban enubna aduaba emu ene se tumi na wo sa ahaban enuaba na ye sa yare tetete no still ne da so ho eda so ho pa se na wonim ne face no enne me ka se nyame adom akone nim chen enra efi se the more ade chen ade esane the more ne tumi ne ebie wani ewo nyama wuye bia nti ende nyankopo ada horoma enne first ne wa aban bi a me ye botra but sesi a no metumi a kire sa aban we ni kwan se ye botra sa aban we ni kwan se wo botra sa aban we ni kwan se wo yesi na aban we wo botra ye ni se be yesi aban bi wo ho ye wa aban bi kura ama me nkire ye frani tamiu sa aban na frani tamiu na anka ye kire wandwuma aban ni ye nko a sa aban no nya bibi di ka bibi ho adi ka ho atumi ye nyama bebre wo life afi se no na ye life plant o patitami ewu na fa hye buku mu na fa siwo ebe fifi enti sa na tami ewu ni ye nya tami ewu ni di ka bibi adi ka wo ye di abra abomo wa bra abo be fifi watu kwan wa ko ensi wiye ye nya tami ewu bo se wo haban bebre bo fra aban ye wata ma yesa wo kwoti bo fra aban na ye di fra bibi na ye di ka bibi na ye bibi ma wo na ye mfan kan ho na ye nsai bibia obidia yew efedu tu ana oseye ana se banchi ahaban ebo 6 enu kwanse wo ko but e bi bebre nim banchi ahaban ya keke ebo 6 o'clock enu kwanse wo ko ti se bia wo kotu yes na like when we say village for 6 omuko banchi ahaban so omuko tutu by 3 o'clock obi efri na fu obafi no matter kombedi no obetumi akotwa bode but on twa banchi ahaban onko ho 6 o'clock wo be ko banchi ahaban wa ye wo bibi esa wo kansa na wa kotu but wonnim wati ahaban ni keke wo kan ye di ahye okay ye wa ahaban bi aninam keke ye wa ahaban bi be bo atrese sa wo sere ne nana kafra afise tumi di ahaban ni ye adwuma na tumi tim okay but wonnim nti asadu we say nda bia mebusa
me kai baby say sase me busa ho asem fox ye tatete se bia haban bi wo se o suma akola bi so nkotem na na fa ye obi adura ebi o tumi kase bia mentime me yare ana se tiwei na tiwei so ye de e ka ho te se da wo nam na hu se bia o wo mienu oku a ba ko da na ba kokote haban na o de ba na che so o waduru no krobe na wo sa ne ma we nyina mu sanyama wa bisa me na enye ntoro wo wom otu owo mienu oku a eye wo waduru se na o kan na yampa ana obetumi abetu owo mienu so oku na ya soma wo mo wan hwe ya okra no but ni nyina esese enti na bible say yammo ye ho ban nyinu hunam ne moja na aye de enya enti na Quran say yammo ye ho ban efise ye we duro bi se na wo ka no last 3 months mi ankasa na mi koti eduro bi eduro na esese me bo adeja but mi duro mfimfin ensa na mi bo adeja wo akoti eduro mi duro ye tumi ni me kasa but tumi ni mi nti o ka kira mi se next time ami nyesa me mfa ni die ma de ni die fata no na esese me wuro ma deja afro no wa na weko ye we ahaba dua bi ewo wuram ye frenu nufutan ye wo nufutan me tira mu nufutan ya kasa opese wiyi na ye friend ni die na na yi na e wo form no ni hine no ye wo se na ye sa wo ya ansana esese wo half naked ansana watu ni hine no ye wo bia bi uke ye moja wo nyankopɔ di tumi ahya haban mu se na odi tumi ahye Quran ni Bible mu na odi amaya yenim odi aduma chede na bi ache ye se afa yeso aboa mo afa yeso ayimu afiri mo hawo ni mo kodana eni mo atete te adan na wontu ana mo maye nche ma nyankopɔ mfa yeso nsesa wo hyebre ahaban keke ye di rubutu ye tro rubutu no mnasira na ye di fra aban bu na wudi dware a yare ye yare boni ntumi nche woda yare ya bechi wa na ye wuti na ye wuya ye wa ban hini bi titi na ye di fra rubutu no mnasira na ye tro ye di ma wa ye di efem ye die uni dia ube sore akasa mi miska me di uni ni tun konta apai rubutu na o kan chire mu ye o rubutu ni ya adie bia ya friend no mnasira asa me di me ebi kura da me kem eya adie bia nkramofo ye tro na ya wo ho ti se slate no yes nkramofo slate no yes na ya tro na ya wo ho na ya di ama wo be no mbi na o de vi dware wuti na wusira ba ya akono nyame tumi ani rubutu amenum na nyame abo me ho bai na je se de ye ansa na me duru ane ma tro aye trikusiru 31 na anom nyame asem nyame asem bia mi bia nyame asem mi nyankopɔ ma mi ti asese bible ni Quran enne nyame asem mi nyankopɔ ma mi ti asem se abosonsom nkwasiasem te me nji busumundi menji busumundi ari ntire se busum no ana ntoani ho ni nyina ho but me nji ni ndi efise nkwasiasem de ma me efise sa na me turo asem ne kai wasi mami mfanya me bia enka nyame hu enti sami sombusuma na antua na me gini bi so obetimi aye bibia me di nyame bia ka me nyame hu eye boni di mami me nyankopon ye kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aya ba ko pe ye wo no wo ye woni yele na wa ba Sami nyankopɔ no so on na creative komshani Muhammad on na bo Yesu Kristo but ba obebo Yesu Kristo no opese ni tumi ni na ni mo nyama da dinti oba wonni mema mbeli oba wonni mema efa yinse hunkunkun home ye gu ni so amani yinsen amani wu Jesus Christ nyankopɔ tumi e wanwa ye number nko 0244 097617 0244 7617 eya me WhatsApp line eya me call line obese we say the same number ni guase o fa o teme frame say your video call na obese me no ya o frame a obenyame apart from number we obi ka so ni Sheikh Audu Bamba oboa odada we usika na oje edu patakari sha do so ma yehu nkra mo papa but small mo ya sa de no me tumfo enam ntie from over and to other ana de obeye bia no fashion wadwum se ubewu
Quran ma meti asese yawmal qiyamati la yanfahu mali wala banuna illa man atalla bisalim wasi atemuda sika eni emma eni mfaso dise de wa ba na kuma ni ne bibia asretu onyankopon ntem osuro nyame a wandi onu aboni wanji onu ya 1 cedi esi obeboa no a wadi dia wonim so wontumi nya ne ka kire onu ase wontumi nya ebeye nhirama eninti na onu asetie de osaka o wasi albirru la yubla wal zambu la yunsa ad-dayanu hayyul qayyum la yamutu abadan if al-mashita kama tudini tudat if al-mashita kama ta'malu tujiza if al-mashita kama tazra tasu wasi men yawa so obedua ba ire na wakote mu never de obedua na ni na obetwa na obebu atense na wadwuma setie enti enne wabu nu agi ne sika na bibia wonnem se adekye ye wodea adekye wo nyankopon sem waje sesia waje awie sesia wonya wana wa wawu akunta be na wo kwakobu nyankopon ka kire me samaka Quran na ebi awonti asia ma me fa nko Bible Bible says say nipa ba na wo but ni wachi atamu da woman obebu atanse na wadwuma setie na atamu na obebu se na wadwuma setie no wabu ni apo waji we sika wayese same na mi bu atan na wanhwe yode wakọ he se nyankupo ekasa ewo bebuom but my papa asem na ama enti yare bia efa sunsum ni amane bia efa sunsum bia odi ba maso ye ya me de be nyame be fa me so aya ama good number me hear me biompa 0244 097617 obi wo ho a ohia sika mu a enye sika duro never me nye sika duro makane 3000 but your fresh kamadi ye won nibi ya tumiti ahabai enka bibi na ye tasrifi malu inda life ya fredi madi ye ohiente ye uso konume duro ohiente ye uso ko shon wa akonfo ohiente watu betaja wo yere ya yes ade ne de mamo obi wo ha woto ade ye nto ope kwanya ye befa so amane ato ye titi ahabai edi frefra rubutu dia mesi ye chiro edi ye bibi ewo ani samna edi mawo na fedwari just 1 week afere lukudi etumi kum odai e kan Quran ye kan Quran di mawa ya metumi nti ubi bia babie upese wutu kwai wa ya bra passport no medina mi bia page 5 page 5 na meye mesre me nyankopo abo me mpa ya twa me dwaaya me sacrifice no me donya me se okwa page 5 na edi bebo se ya mfa mbo ho anya me na me ye e wo lack bi keke me pese won se nyankopo tumi wo ho na nyankopo tumi so da so ye nsenkyere ni na nyankopo tumi be wo ho wentile wi ase be konwie na nyame bi tumi ya sha abem oba bi yari white what ni sa unya no eduru wa ye eduru different brane yenti ahaban enfa bibi nka bibi na enfa nkaw na ensa wo yare na nyesa bema bi aba obedwane oba bi pa awo na ope adane ukodana adane wa atete from me number no 0244 097617 nyankupo tumi nti uba ya me be fa me so ayama chama yamfira ahaban ne yenko sunsuma asem ankasa pese just 5 minutes na yempo me to the mount mate chama si wa to the babe abe mo wa say obi aba chama nye ni interview me de wa to the mame de enti o to the mame no me ni chama nye nna na sha ase o ya sha ase o kan si be 15 years to 16 anka ye nyanya mapanka we sure so obe entertain me never chama na ye presenter the whole Ghana oba ni wa na usuru afiso no na djuma na oye no eyan konfo mala asofo mo ndi no kro mo ma se no sa de betena so to oba no awusuru but enam se edimpa ye che unyade ana ye pedimpa ni nti de bi etumi ba na so ye because of say ye be ye nyamapa eja efise dan kwa ma nyankopon frɛ ya ye tumi abo ye din asempaka vida se yenhwe ne na me wogidie wo mu paa so no ahun se eduro ni bi wo ho a te se sunsum no obi tibi tete ahaban keke na opewa
obeposa ebi a wo fie junction so na wo kwan no kwa na e be hwia yeden ato agu ho ebi a wo dan wo mpaboa eni chama we dey me na wo fam sa asem we aba wase he pen time no Fox FM side road me da so wo so baba so e wo mu jimi twia unya twem a deden untumi mfa me wife untumi wa mo fa amanfo yere feye o je tere na yi a wo ba ma nya adwuma baba so be so mansam na chama ye ka asem we ba Fox some years ago ama omo be pa acho ni jatoa ni odwa ansa na mi nsa ni pa ni yare ni pa ni si obekọ kwa mi dansu lemu akome si kwat ko ho na ko sawo yare awo ho ko be ndẹ chairman say si am one powerful child first de no yes obi person no wife and an do 4% ya ware ni editu mi hye ne be ma ni njuju be ma ni free ni chansa na ne be ma na asori na mi tu mi tu frame am ya ma oba so person ye this ade ni show be ma o du oba bia nchen a ne be ma ni ye adwuma ye wo ho chama ya me de say wa kai mi ade ama ye ni yes e wo ho nya me be fa mi so aya ama o du na bia ne be ma na ensori ganji so oba wo nchen ma ko fa yare ya mre enne ye wo mre a wan hwe ya yare ya dosu enye esa na HIV nkwani yare o white wo ho babasu go no yare ya dosu obi betumi akokora na okofa hepatitis B bi abra wo to be enti bo hu ba osoro boa de oboa no enti oboa ho a otwede amponya ko bo be boa good sunsumu nsem no edosu pa ba ko so ye bia etiti hei o konkran wo ba onwe bi ne hu ewahi ebi kura nsu no de bro bia dodo na yensa no de atuma na bia aduane ba ko so do so so ne sunsumu usade ani mu a ye de hye wonsa o so glass ne usu aduane mu a ye pese ho no wo bo ho ye ma ye se chairman eya no kura abrotire kura na hia saade yi mo eni akwantuofo ebuwa wa meye kawa ama ebi a metete wonsa etire yes metete ha ana ha sei ana ha ba bi a wo pe no mo unya kutade na pa chairman in America woni in America enti no no chere ba bi a ye tete no uya why obi betu wadu boni ama wadi boni ama wadi ufiri yin abroche na ufiri nkira okwa akurase aye ya ma waduani eduro bibi wom adi winsana na be wusu ama haye hitma de na pai ebeto fom enu kire o se nyame tumi wo wona nyame ni tumi asha aban mu enti bom na obebie bisa na ode be ma na hwehwe na obehu ti family number 0244 097617 me WhatsApp number no free me say sia na nyame family so nyi won firi wo hawo na wo yare no wo hawo ada wo so ache doctors ayo uskar bi o mu hu yare kro wati yare na ayo ya eyo usa adwuma na wo ya watra anya adwuma ni nti o ni papi aye se adwuma no ma chinya wo ya da adan na wo nkuwa tumi bi na ewura ma bi afa wo na ya wa adwin se ya wachi anya wachi mi do nyame anya wachi free number ni se sia na nyame family so nyama chama mi tell ya wo ka bi o tema number nan ko bi ma 0244 097617 number ni legu screen ni so no eye Sheikh Audu Bamba spiritual eba center masu ye wo Kumasi ni nkran oframi a obenyame wada enyama efa sunsum hu biya mitumi ye wo abrochi o nya krata oframi a nyame be fa me so ama opa adwuma bi opa promotion wa adwuma bi opa oba bi opa broni ba bi eye oba opa bema bi opa se wo ware ye won sem bi beka na ka manfo buofu anka eni kwan se bibini kwa abrochire na wakofa ne yonku bibini afise wo kope bibi pa de abafi ade na wo mpe broni ba weska emfa ne mama ye nchichire ne mfa ma ema wunya bibi papa mfiri ne nchen ade na wo so oba umfa wo ya umpe bibini broni ba ma ema ye nchichire ma wunya bibi papa mfa mafie ha fa bibi papa brefie se tuo a cheda ma bo na uyanku black man oni na aware free akwa ye different but ni wan o ko pa bibi abafie na abusua nyina ni da so Ghana oni atu kwa ya oni abusua ti o ada wa source di won source di abusua di omunim won atu kwa ni di omunim se wo na wo ba be hwe o me bu atama da se em se ye bre no enti sorry bra bom na nimbi Bible si yembom no obebi yembi so de be ma ye hwehwa ye benya ye behu
ti de metumi aka kire no nyame so so obo se ne so ban ne se so enti ni kwan se wo bre ni kwan se wo tete wo ba bia wo bia family number ne frame wa want wo ha wo koda na watete emre ne na ama ye kwan ma yanka but enye se yentumi nye ni nyina ehye sunsum nyama mu nti fa number ne frame na o frame ya nyame be fa me so ama nkunimdie ni nhira ni yedie eni fa wo di aye wo di e wo nyankopon di mu nti amen madala abusnafo ha ene di shake e di ebesie number no na wo screen ase wo no o fra brebia no onu bebo eye enkomo o ba ka kire ho se aye yi tugidi anamon itakula kun fire kun no kun fire kun nyame di mu ba edase